ପିଲାମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୀଜଗଣିତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସରଳ ସହଜ ସମୀକରଣର ଅନୁଶ୍ରେଣୀ 1A ନମ୍ବର 9 ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ତ ନମ୍ବର 9 ରେ ଦିଆଯାଇଛି k ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଦତ୍ତ ସହଜ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ ହେବେ। ଏଠି ଆମର ସହଜ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ ହେବେ। ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛୁ ଆମର ସହଜ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତଟି ଅସଙ୍ଗତ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତଟି ଆମର କଣ? ଆମର ଯଦି ସହଜ ସମୀକରଣ ଦ୍वୟ ଯଦି ଆମର a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 এবং a2 x plus b2 y plus c2 that is equal to 0 हुए তাহলে অসঙ্গত হওয়া ପାଇଁ আমার শর্তটি কোন? অসঙ্গত হওয়া ପାଇଁ শর্তটি ହେଲା a1 by a2 that is equal to b1 by b2 that is not equal to c1 by c2। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶର୍ତ୍ତଟି ଅଛି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଥାର୍ଡ ଏବଂ ଫିଫ୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର। ବାକି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ନିଜେ କରିବା। ତ ଆମେ ଆସିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଏଠି ଆମର ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଦିଆହେଇଛି। ଏଠି 8x plus 5y minus 9 that is equal to 0 ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ। ତାପରେ kx plus 10y minus 15 that is equal to 0 ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ। ତ ଏଠି ଆମର a1 is equal to 8, b1 is equal to 5 এবং c1 is equal to minus 9। তারপরে a2 is equal to k, b2 is equal to 10 এবং c2 is equal to minus 15। তো এটি আমার সহজ সমীকরণ দ্বয় অসঙ্গত হেবা ପାଇଁ শর্তটি আমার a1 by a2 that is equal to b1 by b2 that is not equal to c1 by c2। ଆମେ ଯଦି ଏବେ a1 a2 ଇତ୍ୟାଦିର ମାନ ବସାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା 8 by k that is equal to 5 by 10 that is equal to minus 9 by minus 15 imply that 8 by k that is equal to हमारे 5 द्वारा कैंसिल है 5 1 5 2 1 by 2 এবং ये 3 3 3 by 15 तो ये होगा 3 by 5। तो ये हमारे 1 by 2 that is not equal to हमारे 3 by 5 এবং ये हमारे निश्चित भाव में सत्य अटे। ये हमारे लक्ष्य करो 1 by 2 that is not equal to 3 by 5। तो एठी हमें वर्तमान k रो मूल्य पाइबा पय हमें एठी हम व्यवहार करिबा 8 by k that is equal to 1 by 2 imply that k is equal to 60। तो एठी अतएव हमर k रो मान
16 हेले सह समीकरण द्वय असंगत हेबे हमर k मान 16 हेबो। आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। और प्रश्न आगु एति भी हमर समाधान ठीक से प्रकार हेबो। त्या प्रथम समीकरण दिया आइछि ax plus y minus 3 that is equal to 0 एवं द्वितीय समीकरण दिया आइछि 5x plus 5y minus 7 that is equal to 0 द्वितीय समीकरण। तो एठी a1 ର मूल्य k a2 ର मूल्य 2 सॉरी एटा हम एठी हमर और एटा b1 ର मूल्य 2 एवं c1 ର मूल्य माइनस 3 ठीक से परी a2 ର मूल्य 5 b2 ର मूल्य 5 एवं c2 ର मूल्य माइनस 7। तो एठी हमर शर्तटी असंगत हेबा पई शर्तटी a1 by a2 that is equal to b1 by b2 that is not equal to c1 by c2। पहले एठी हमर मान गुडी को बसैले हेबो k divided by 5 that is equal to 2 divided by 5 that is not equal to minus 3 by minus 7 imply that it is k by 5 that is equal to 2 by 5 that is not equal to 3 by 7। तो एठी हमर लक्ष्य करो एठी हमर ए अंशटी मोर ए अंशटी हमर ठीक अछि सत्य अटे। तो एबे हमें द्वितीय अंश को हमें देखिबा। द्वितीय अंश को हमें एठी हमें देखिबा को अंश को हम प्रथम देखिबा ए अंश को लेके हमें समाधान करिबा। पहले हमें एठी पाइबा k by 5 that is equal to 2 by 5। पहले मोर उत्तरटी केते हेबो एठी हमर प्रथम रो लघु एवं द्वितीय रो हर गुणन लिए हेबो 5k that is equal to 5 into p imply that k is equal to 5 into sorry এটা 3 no এটা 5 into 2 5 into 2 divided by 5 5 5 cancel ले और k is equal to 2। तो एठी k रो मान 2 हेले सह समीकरण द्वय असंगत हेबे। प्रथम में परवर्ती प्रश्न को जिबा। मैं फिफ्थ प्रश्न रो समाधान करिबा। ये मध्ये ठीक से प्रकार हेबो निश्चित भाव में करि परिबो। हमर प्रथम समीकरण x plus
2y minus 5 that is equal to 0. द्वितीय समीकरण 8x plus ky minus 10 that is equal to 0. এটি আমার a1 is equal to 1, b1 is equal to 2, c1 is equal to minus 5, a2 is equal to 8, b2 is equal to k এবং c2 is equal to minus 10. তো এটি সহজ সমীকরণ দেওয়া অসঙ্গত ଏହା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତଟି ଏଠି ଆମର ମାନ ବସାଇଲେ ଆମେ ପାଇବା ମୋର 1/8 that is equal to 2/a that is not equal to or minus 5 divided by minus 10 imply that 1/8 that is equal to 2/k that is not equal to minus 5/10 that a minus minus number minus minus plus a 5/10 cancel 1/12 तो এটি লক্ষ্য প্রথমে আমার 1/8 এটি আমার 1/8 that is not equal to 1/2 অতএব আমি বর্তমান সে অংশটি সত্য হলে বর্তমান আমি 1/8 that is equal to 2/k হেলে মোর k is equal to 8 into 2 মোর 8 into 2 16 হব অতএব আমি উত্তর লিখি পারিবা মোর k র মান 16 হেলে সহজ সমীকরণ দেওয়া অসঙ্গত হবে ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କଲେ ବାକି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବ ତ ତୁମେ এই ଭିଡିଓଟି ଦେଖୁଛ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ପଡିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନକୁ ତମର ପୁଶ କରିଦେବ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓର তোমার নোটিফিকেশন তুমি পাই পারিব ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମର ସହଜ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ବୀଜଗାଣିତିକ ସମାଧାନ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ।